Wadada ça je suis Jeli Muso ijongi bila yan folo salut internet awni fama nga amake nyina ene ne tle dama doni atan kungulu nu ye anga ekran kofe sabla anse koni yodi ananda mayirani fangata na ka tele goshi ayo wartangu ka bugange ka farote nga anse ko nanda mayira ka galoni tien ku walaka kabonyo na ku dakene jalanga amboke kanto anga ekranu kofe anyandogo ode kama iya me karsa betan ishi kana don nga anyando na sawo
mɔgɔ bɛ tile kan lajɔ karew kɔnɔ k'a fɔ karisa e de nin yan na o ma ye sa dogona bana mais an b'a kɛ di quand il faut n ka foli bɛ mandekaw bɛɛ lajɛlen mandeka FPR Malika family ne yɛrɛ ka family aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ le fitini mandekaw ka cɛkumaba fitini kɔni i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Bafanjaw i fana ka foli bɛ yan ne yɛrɛ ba Dununba i ka foli bɛ yan Aja Darame i ka foli bɛ yan an ka Fimani Kale i fana ka foli belebeleba bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mami Jakite an ka jɛma i fana ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Aras 24 Korno i fana ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Baninko Ka ne yɛrɛ ka soldat yɛrɛ i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Daniel Aramba i fana ma ɲina ma k'i kɔ Mustafa fana ka foli belebeleba bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan donc aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan foli tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ don titiri kɔrɔ de ko jabatela sigi aw b'o kɔrɔ dɔn wa ndalankolon tɛ o y'o fɔ aw ye mun na ye sigilen ndalankolon tɛ ni kan dɔ de bɛ kana fɔ aw ye Malila sigi ka gɛlɛn dɛ bɛɛ b'a dɔn Mali sigi ma nɔgɔn wallahi Mali sigi ma nɔgɔn a ka gɛlɛn kojugu wa ne m'a fɔ Bamako sigi fana ka nɔgɔn n b'a dɔn Bamako sigi ka gɛlɛn nka jabatela sigi o fana ka gɛlɛn ni salatu tigɛli ye caman bɛna fɔ Siko e tɛ jabate e tɛ jeli ye mun y'i da don jabatelakaw ka kungo la ayi n b'a ɲɛdɔn de ɲɛ tɛ dɔnni ta nka ɲɛ bɛ giriman dɔn ɲɛ tɛ kɔgɔ dun nka a bɛ tulumafɛn dɔn awɔ Malilatigɛ ka gɛlɛn Bamako sigi ka gɛlɛn nka jabatela sigi o ka gɛlɛn ni salatu tigɛli ye ɲɛ b'a la association caman wulilen don ko u bɛ ka musow ka droit défend ne bɛ appel lancer o association ma n'aw bɛ fɛ ka musow ka cause défend n'aw bɛ fɛ ka dɔ bɔ musow ka violence la n b'a ɲini aw fɛ a y'a daminɛ Jabate la Sidikiba Jabate ka du kɔnɔ kɔni n'o ye Sidiki kɔrɔba ye a y'a daminɛ o ka du kɔnɔ violence conjugale daminɛna yen o tɛ kelen n'aw bɛ fɛ ka violence conjugale dabila musow bɛ ka fɛn subi bi a ka jugu ni violence conjugale ye bilahi a y'a fɔ mun na mɔgɔ tɛ nin yɔrɔnin ye o bɛɛ bɛ nin yɔrɔnin dɔn muso 100 bɛ ka n lamɛn nin waati in na a bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔnin subi u b'a dɔ fana bɛ ka min fɔ n ko degun dɔ bɛ musow kan u ka furuw kɔnɔ bi u ka foyerw kɔnɔ bi u cɛw ka degun tɛ bilahi sɛgɛn bɛ musow dɔw kan bi foyer kɔnɔ u cɛw ka degun tɛ a ye Fanda Sako ɲininka a b'a dɔn bɛ ka min fɔ n sera don a b'a dɔn jɔn ka degun cɛ balimamuso jugu olu ka degun ka jugu ni cɛ ka degun ye bi muso 100 bɛ yen bi u n'u furucɛw ka di diya dan y'u ta ye ni bɛn tɛ fila ye bɛn b'u n'u furucɛw cɛ ni diyaɲɛ tɛ fila ye u cɛw ka d'u ye siɲɛ kelen wa ni diyaɲɛ tɛ fila ye o fana ka d'u cɛw ye siɲɛ kelen nka cɛ balimamusow kɛlen don ka taa doni ta bi k'a sigi muso furulenw kunna ala dɔrɔn de b'a doni girinya dɔn bilahi cɛ balimamuso dɔw bɛ yen k'u ban furu ma kologoto ka t'u sigi k'u sinamuso k'u balimakɛw musow ye an ka duw kɔnɔ bi Bamako n ko o caman de bɛ duw kɔnɔ bi ka ban furu ma k'i sigi i fa ka du kɔnɔ walima i kɔrɔkɛ ka du kɔnɔ ka t'i sinamuso k'i kɔrɔkɛ muso ye walima k'i sinamuso k'i dɔgɔnin muso ye e k'i ban cɛlasigi ma e k'i ban denwolo ma ale bɔra a fa n'a ba bara don min na i kɔrɔkɛ bɛ taa ta walima i balimakɛ bɛ taa ta don min na a fa fɛ yen a ye kumakan dumani min fɔ e kun tɛ yen dɛ o don ne kun b'a dɔn k'e kun bɛ se k'i balimakɛ e kun bɛ se ka yan'a ka taa muso da e kun bɛ se ka muso jɔyɔrɔ f'a ye a kun tɛ bɔ aw ka du kɔnɔ k'i ɲɛsin du wɛrɛ ma ka taa muso wɛrɛ ta ka na o furu ka n'o bila aw ka du kɔnɔ e fana kun kan ka kɛ o exemple de ye ka taa cɛla la ka taa denw wolo ka di cɛw ma ka di cɛ ma ka di cɛ ba i cɛ ba ma a ka mɔden tulonkɛ kɛ mais fugaridenw bannen don furu de ma ka t'u sigi u faw bara ka taa daga bilenjalan tigɛ k'a sigi u balima musow kunna jogo min y'u jogo ye u b'o da u la sɔn min t'u sɔn ye u b'o da u la filɛ ni galama mana gosi ɲɔgɔn na u b'u profiter o fɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a mankutu tiɲɛ k'a nin tɔɔrɔ k'a degun n sigikun t'o si ye mais n sigikun ye cɛ balimamuso jugu minnu sigilen bɛ yen n'aw ɲɛ bɛ n na fenêtre fɛ ne ni aw de dɔ bi
ngane ya fo awi naw mato naw ina dalabo naw e fe ka don ne shima donde naw be fe ka don ko bena ni sukoro bena ay continue a fait malman clé na mouvement de bolino avec a foko an yɛrɛ ka méthode Sidiki Ba Jabate min ye Mali drapeau ta ka yaga a ka arrestation na hakili la fɛn caman kɛra labɛn caman kɛra nka ko min kan ka kɛ cogo min na o bɛ kɛ ten n tɛ n da don o yɔrɔ la fɔlɔ histoire wulilen u y'u boli biribiri tuguni u taara u kun ɲɛsin Safi Jabate ma ko Safi de bɛ Sidiki ka arrestation kɔfɛ nka n'an y'u ɲininka ko dalu t'a la dɛ nyame min bɛna fɔ ni ko a ma ko dalu ye jumɛn ye o b'a fɔ ne y'a mɛn dɔ da i b'o ɲininka o fana b'a fɔ k'ale fana y'a mɛn dɔ da i b'o fana ɲininka o fana b'a fɔ k'a mɛnna ale fana y'a mɛn dɔ de da a mɛnna dɔ de da nka dalu t'a la min y'a tiɲɛ ye o tɛ dɔn fo ka diɲɛ wuli a b'a la dalu bɔra min Jabate la Mama Jabate o balimamuso minnu bɛ yen Tumani Jabate balimamuso minnu bɛ yen minnu y'a bile ka da Fana Sako tɛgɛ san 20 olu muso kelen u dɛsɛlen Fana Sako la dɛ u y'u disi sigi Safi Jabate disi de la bi ko f'u k'a ka tile ka dogo n'u tɛgɛ ye u dun ma furu dɛ kadi Ala y'u da fɛn min tɔgɔ ye furu ye u t'o si dɔn furu bonya u t'o si dɔn denwolo gɛlɛya u t'o si dɔn ni min ma ɲamɔgɔden 3 wolo o ye ɲamɔgɔden 2 wolo u ka baara ye o dɔrɔn de ye donc comme tɔw furula ka n'olu ka du kɔnɔ olu ma furu ka taa maa ka du kɔnɔ f'olu k'u sen da i ka furu kan Jabatela bɛ tan de bi est-ce que aw tulo bɛ na Safi Jabate a woloden n'o ye Sidiki Jabate a cɛ woloden ni o ye Momo Jabate woloden Sidiki Jabate u ko Safi Jabate de b'o ka arrestation kɔfɛ n y'u ɲininka n ko dalu ye jumɛn ye dalu ma sɔrɔ hali sini n ko Safi ni Mama Sita bɛ ɲɔgɔn da wa u ko ayi ko u ma da o la n ko intérêt jumɛn de kama Safi piti dogo Mama Sita kɔfɛ ka woloden kɛlɛ ko k'o datugu kaso la n ko dalu ye jumɛn ye ko ale y'a mɛn dɔ da n ko o tigi ka numéro di yan n y'o fana wele o ko k'ale y'a mɛn dɔ da n y'a mɛn a taara mɛn fɔ Jabate la n ko hatɛ n y'a une semaine de n bɛ ka ko in enquête kɛ n ye maaw ye u bɔra u ye vidéo kɛ dɔw y'u sago fɔ u ye Safi nɛnɛ sabula vidéomaniya in fana na dɔw ka teli kojugu n'a fɔra ko nin kɛra dɔw bɛ boli de biri jɔn fɔlɔ ka bɔ ka nin information di n'a kɛra cogo min na a n'a fɔ ne fɔlɔ de y'a di a bila i kunna ko n'a kɛra nkalon ye i fɔlɔ ye nkalon tigɛ a bɛ tan de o de la n'a fɔra i ye a ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn i ka sɔrɔ ka n'a ɲɛfɔ nka n'i m'a ɲɛɲini i m'a ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛfɔ n'a ɲɛɲuman bɔra don min na o de la i k'i sigi i k'a tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na maliyɛn tɛ se o la dɛ maliyɛn mana nkalon da i la ni Ala yɛrɛ m'i ko i n'a nkalon bɛ da kaburu kɔnɔ sabula maliyɛn ka kuma fɔ i ma ko nin y'i sɔn ye a ka taa ɲɛɲini ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nin t'i sɔn ye maliyɛn ka tila ka courage sɔrɔ ka n'i sigi video kɔrɔ ka ɲɛ bɔso a y'a fɔ maa minnu ɲɛnɛ ka nkalon da i la maa minnu ɲɛfɛ ka na ɲɛ bɔso olu la k'a bɛna nkalon kɔ ka bɔ i la maliyɛn tɛ se o la dɛ ni maliyɛn y'o kɛ ale yɛrɛ bolo o ye maloya ko de ye ni maliyɛn y'o kɛ ale yɛrɛ bolo ko o y'ale minimiser ye ni maliyɛn y'o kɛ ale yɛrɛ bolo ko o y'ale ka lagosi de ye alors que o de y'i ka cɛbakɔrɔya ye n'i ye fɛn fɔ tiɲɛma ye fɛn min na ka n'i sigi k'a tigi ko ka bɔ a la o de ye cɛbakɔrɔya ye o de ye musobakɔrɔya ye nka maliyɛn mana kɛ maliyɛn tɛ se ka n'i sigi kamera ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ne y'a kɛ ne de filila maliyɛn tɛ se o kelen na dɛ i n'o nkalon kelen bɛ taa lahara wa e de bɛ kɛ a fɔra e min ma e bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye a fɔra e min ma jogo jugu bɛɛ bɛ da e la alors que i sɔn tɛ i jogo tɛ sabula a bɛ balima jugu kɔnɔ k'ale bɛ sɔn min ma ko bɛɛ bɛ sɔn o ma k'ale ka baara ye min ye ko bɛɛ ka baara de y'o ye alors que o ye fili juguba de ye maliyɛnw Bigini Bagaga ani Mariam Ba kɛ histoire la yan Jabatelakaw wulila u y'u profiter o siɲɛ fɛ u ko Momo Jabate k'o ka Safi furu sa ko Safi bɛ ka lagosi lase Jabatelakaw ma k'a bɛ ka lebu ɲɛsin Jabatelakaw ma ko kabi Ala ye Jabatela da ko kunna gosi min ma
ta k'a ɲɛsin jabatilakaw ma ko Safi de bɛ k'o lase jabatilakaw ma nka o dɔnni u b'o fɔ don min na u ɲinɛna Fana Sakɔ ka degun kɔ dɛ sabula u ye Fana Sakɔ remplacer par Safi Fana Sakɔ nɛni jumɛn de bɛ yen ni Tumani balimamusow m'a kɛ Fana Sakɔ la juguya jumɛn de bɛ yen n'u m'a bilen k'a da Fana Sakɔ tɛgɛ lagosi jumɛn de bɛ Jabate la min ma ta ka Fana Sakɔ sɛgɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ni tɔgɔ jugu jumɛn de bɛ yen mankutu tiɲɛ jumɛn de bɛ yen min ma da Fana Sakɔ kan u y'a nɛni k'a buruja diɲɛ jogojugu bɛɛ dara la i tɛ miiri diɲɛ jogojugu si la ni Jabate la a ma fɔ min bɛ Fana Sakɔ la k'a denw danga o y'a bala ka den ɲuman wolo la wa o y'a denw bali ka kɔbaw ni babaw tigɛ wa n y'o fɔ e b'i ka juguya la e hakili la k'e bɛ ka kɛ mɔgɔ la e bɛ k'i yɛrɛ bila retard la i bɛ taa min kɛ juguya la o temps kɛ nafolo ɲinini na mani o temps in ta i ka furucɛ ɲuman ɲini mani o de fɔra i ye mais i musokɔrɔba san 45 puturumugu e tɛ se ka bɔ ni puturumugu tɛ ɲɛda la e musokɔrɔba san 30 ni kɔ e tɛ se ka bɔ ni ma kale da ni ma maquillage da e bɛ cɛ sɔrɔ ten n y'a fɔ aw ye n'i bɛ maa juguya juguya ni nafa bɛ juguya la n'i ka juguya n'a ye maa bali den ɲuman sɔrɔ la n'i ka juguya ye maa bali k'a da yirimɛ sɔrɔ n'i ka juguya ye maa bali k'a ka cɛlasigi kɛ nafa bɛ i ka juguya la mais i ka juguya tɛ ka maa bali o k'o si kɛ i t'i yɛrɛ sɔn lafiya nafa b'o juguya sugu la wa o bigini ni Mariam Ba ka kɛlɛ la yan Asusanare kelen ya tulo bɛ na n'ale de y'i profiter o kɛlɛ fɛ ka billet d'avion Paris ka visa ɲini ka di Mariam Ba ma k'a kana Paris ko ka ni mɔkɛ jeliw la ne k'a ma n ko e nana siɲɛ kelen de Safi ninnu nana siɲɛ 10 o y'u profiter o situation fana fɛ ko Momo ko Safi ye lagosi lase Jabadelakaw ma fo Momo k'o furu sa Momo ka taa muso wɛrɛ furu ka na kuma ci ka caya ne ko mais rapport ye jumɛn de ye jeliw ɲɔgɔn damaw ka kɛlɛ Jabatela kungo kuma jumɛn de b'o la Safi ko ale teri de bingini ale tɛ bigini bila foyi kama ale t'a bila o ni Jabatela bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ko tana o banna mɔgɔw y'u da don o la kumaw nana kɛ an y'o ko bila duda la an tɛmɛna ni ko wɛrɛ ye o tile filɛ na Sidiki ko fana nana wuli maa kelen minnu y'a ɲini ko Safi ka bɔ ka video kɛ ko ka apaisement kɛ k'a denkɛ minɛna k'u ko Sidiki tɛ bila tant que ni Sidiki baw ma bɔ ko ka video kɛ ka yafa ɲini Mama Sita fɛ ka yafa ɲini limanaw fɛ walasa ko ka nɔgɔya Sidiki ka bila kuma nana fɔ Safi ye a ko Fana Sakɔ n'est pas mieux placé ka bɔ ka video kɛ sabula Fana Sakɔ mɔgɔ don a tɛ dɔnkili da jama la a tɛ concert kɛ jama la a tɛ sumu kɛ jama la ne de ye jamalamɔgɔ ye ne de bɛ ye jama la kuma bɛɛ ne de mieux placé la sabula ne yɛrɛ fana den don n ka bɔ ka video kɛ ni video yafama deli video o de bɛ ko nɔgɔya ne Safi pɛrɛlen don k'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔra ka video kɛ n ko Safi yera o la Safi ye video kɛ ka na apaisement kɛ o video kelen tala maa minnu y'a bila k'o video kɛ o mɔgɔ kelenw de tilala ka taa o video kelen ta ka transformer ko Safi bɔra de ko ka Sidiki minimiser o kɔrɔ ye mun ye o juguya kelen o y'a chapeau ta ka porter Safi kun na k'a ye Sidiki lagosi alors que c'est les mêmes personnes qui sont venues au secours Safi bɔ i ka video kɛ i denkɛ minɛna Safi Jabatela bɛ ka kasi bi bɛɛ ɲɛ b'i la bon i lamɛnlen don bon i bonyalen don bon jama b'i kɔ i ka yafa ɲini n'o kɛra dusukun bɛ sumaya Safi ka sɔrɔ ka bɔ ka video kɛ o video kelen bi o bɛ ka ta k'a lagosi k'a bɛ Mama Sita kɔfɛ cɛ dan bɛ juguya la dɛ a t'a dɔn k'an bɛ segin ko ma kɛ alors que il y a de cela quelques mois a ye nin video lajɛ a ye nin video lajɛ
Sidiki Diabaté de fleni. Les Sidiki Diabaté de Siglé à côté. A flène de l'opinion là. Groupe là pour aya la gade. Et yo. Voilà. Ayo, mira, là. Très bien. Les Sidiki Diabaté de. A Siglé flene mmo kerefe bala ba côté de ina bala Diabaté Sidiki dogoni. Ahmed Diabaté de Siglé flene fo wo kono ya fait. Il y a de cela quelques mois confinement kono. Aya la je. Sidiki de flene. Awon je bala kanya. Sidiki de flene mmo kerefe. Bala Diabaté mmo Siglé flene ça fait furu che. No ye tumani Diabaté dogoni. Mmo Siglé flene de flene nyoko che. Sidiki Diabaté ani bala Diabaté. Ahmed Diabaté Siglé flene wo kono. Momo Siglé flene a de ni nyoko che. Sidiki Diabaté ani bala Diabaté Ahmed Diabaté kumba keneka. Balma be temeninga. Sinjia be temeninga. Ni Safi Diabaté te Diabaté la muso juma de be mikoro ba bolo na be saka nke waleke. Aya dofo. Diabaté la atene. Ngane ofo. Au mena tala. Ana autorala. Abe nyogonda fede Diabaté la ko ay sabalisa. Duya nafata la billahi. Tumani ini momo aya fo balma muso yesa ku ka muso toy kanina kiliti. Ko mo be saka munu sangale. Mo be saka munu sangale. Sans fla, sans saba, naka munu bada ala mo dusukundi mashima folo. Jane be ko be la jinya kono, fali ku samali dambala de ni bade una billahi ade kinike. Ubeta nununa, kanunu buruja, ubeta nununa, kanunu ka fran nunu jugu kanunu kele. Donne la nunu be juru tige billahi Diabaté la beke tomoy. Il est temps que aka responsabilité assumée. Aga ira mogo la ko aw muso aw dia u choisi mama choisi aw place là aw de tara muso ta u faso la kana nuyi donc ata tolérer balma muso si kana molo balia kan fo u yeble il est temps que aka responsabilité assumée naw mo ke billahi kiriba aw naw muso che aw kana sonne u ye menga fana sagola pendant 20 ans billahi kana to ka sa fila aw nyana ay wule agaw jobi agaw te a place ta e fleni grama mana go signona ni fana sa woto wotala sa fi de to bala mun ko dun yere rapport kele yere ko Sidiki Diabaté ko mineni sa fi Diabaté to taraye ola sa fi de Sidiki mine a dogole na mama sita ko fe rapport e jumali qu'est-ce qui prouve alors qu'il y a cela quelques mois ou bora confinement wati mina jelo te saka poka tu jatugu fei wati mina jelo te sumusoro wati mina jelo te saka da concert la jamana warela safiya a balima muso a che balima de wole ka yera wolo de wole kanu sigi salon kelen wora ko ka sumu live ke ka du kanu mago ma anu jatigu ala makale fla soro la folo o denga ka mine au katla kana o turu ta ko da o kuna abe mune no fait au final abe mune no fait au final mo mi no ma ko fait billahi ya otege jaile no abeni qur'an ci mais ça fait quelqu'un akono jele no turu ko billahi non ayi hali ni nega mine inina ça fait ta balma labla iye billahi ne be ça fait don turu wallahi ata balma bla ye foka jinwuli nga aw minu sigile no ninke walena ay continue na kraw ma furu dona billahi atakaw ma konyo mando dona ayaw sigi galaka nyimi de gene ngala misenu abe sakoro tolile ute furu nyado e sigile mi fa bara ni sigile ma chela de la ni tari faden ko e wote ka jugu sago de nyai jugu sago de nyai repete meninga ibalma ke muso ema faden soro iyela ngodu fala no ni la ba ko fala no ni ngona la bibillah ayo odena na muso doga information dia
même chose lui a que binginina wallahi muso me ka même chose de suivi aka foyer la bi ani tien furula kabu ye fantan wati mina drama te chaku cheka na doni soro kata muso flana danga dendo takano obla o kana nyet neke che muso foloy mais chebe ka fara muso flana ka muso folo kele chebe ka fara balimo ka jetere juguya galon beta e ko muso min tere ka jugu ay de nani wolo ka dima ay de saba wolo ka dima santan fla furu klekele dakele ka ri joko muso tere mai e de sugu jumandi e re tere mai e de tere jugu de ni muso tere kuma e fe mi soro furu ngone kunta soro abita usigi jogodi ka nyet ne ka balima muso yi mais aya umiri dolisa aya doko dame ko bela aw bena aw ta aw la ka te sade aw be sakui bila aw be sa o malew de benu sigi sisa o kuma be fodra uta nyi chedo wa ngalo no wa e bi se ka fone ko fade nyata ko dugo no e bana sina muso be ka min la ma aw ko dugo no bi e bo don e ba do sina kele mi e muso e na muso ne che e ba don sina kele fe mi to ko sina kele kele bena ke to kote doga kele he kini doga kele wakashili saraka dengi bafuruma kati sigi abalma ke muso kuna kana te furu wa olu te hera soro ko furu kono o mun tere jugu de nyadi e bora 12 mane kono e kila ko be sunguru bay ko me nyogosia ma uto mo done nya fo ye aw ko ndala ko raba billahi nawte mena udanga ni nana naw ka lycée domina ni nana jabatela lycée domina mba sebe ha billahi ka tani journali mba kala mali on nyafiya mo defe ka video ke ko yerla mais tellement que son jalendo nyaba la galondo yerebe ka tike ko alu ni tiere bolente mais anga ta mesi na wakila ko au bengedele alay abena photo ye abena photo ye kuna ngore wo kuna shini même pas des jours ça fait 2 mois bora mami la star abora ay video ke ka dédicace ka koroke ka hommage ka yi ana teru aw mo fode ni juguman kera sisa obo galon ta ko da safila mais ni nyuma kera auto fo ni ay nyuma nga do mena auto fode ay nyuma ya minge abisa ka fo kabisa bi furla mo ma do mena kama nyuma ya kelenge jabatila aw ma delika sujet time ka nyuma nga de nga ni juguman de kera na tigi ma don o be soro ku boli biribiri parce que bi fana sako o tese o lablewu o kera nyegwa de ubulu o kera ka cauchemar de 6 ans sabla ye samugange ka mogo minkele samugange ka mogo koniya samugange ka mogo juguya ima so tigila ita bla kuna kete so la yani jinwuli je ko barkala ito bo barkala o tenuma ngulo e saraka de ngulo bali i de ngulo lugu beti pilili kele no ki i de ngulo lugu beti ki i nyamo ko denguno itari sinake i che balma musowi i balma ke musowi. Comment on désire pas ça voilà ça ayo nyesi safidema là vous avez mal tiré hein? Vous avez très mal tiré vous avez mal dansé même et bita tigeta vidéo jangunte c'était quelque chose de 30 minutes donc on a la sora mais on sera semaine kono o temele mo fe semaine ngona mena lew jato buga wa kila ko mo nyina le aw quoi abi u chamu vidéo de kunu ay révélation chamanke mais cham hashiri de hypocrite de galon de la Facebook sans fait ne ma délégué ka tena abi cham ka ben courant che e ka fuga no be ane mais comme classe na tande tengolo ka boka no o décortiquer mais menali mena do ko ngolo ndo kala ibala me comme eko ko banani kala bora chédar la ko fanani kala bora chédar la ko ba fo Dieu merci dana ko mubla banani na dani bora ka fo benyana ya ko arasa de kumbale nege ko ka black kabala ko kaba de malikai alors que kaba ma mo shibunya dugu ko ka katima arasa ka aw ne chogodi après le même arasa il vient se jouer au pyromane toi tu es un vrai pyromane bilai allez de dani boya ka black kabala kaba ma poko de malikai hein vokalu pays amina lew semaine ko na yango na mani ni wati na okibele no memena de billahi amada nyoko daga Facebook ngaya ani mamudu digo nunga kele on da foitola u be mo su kele ni mamudu digo aras bachi wo ka ujim wo emsengi
fakele bakele anga putera tu danga denkele mo meta anda dola anda te dola de ne ko ni ma fa mo wore ne siko date dola bi date dola shini Mamadou Diko e mobile mine arasa e mobile mine u ka ɲɔgɔn dénoncer ama me bacili ni tapo u ma baka ɲɔgɔn clasher ya bacili ko tapo ko bacili tara 10 millions mine ibe kala bacili fana ko tapo e jamana wari be shun zone vla ka ɲɔgɔn accuser an ka mun b'o la juge ni procureur de b'a ka précaution ta o la ni arasa ko Mamadou Diko e mobile mine Diko fana ko arasa e mobile mine Gerbu fila ka kɛlɛ mun bɛ taa an da don la mɔgɔ dakasama fila bɛ kɛlɛ la ni e bɛ t'i da don o la mun na i da boroselen mun bɛ t'i da boroselen da don o la an da tɛ don geribuko kɛlɛ la geribu ka kɛlɛ an da tɛ don a la zon ka kɛlɛ an da tɛ don a la a ye ɲɔgɔn dénoncer a ye ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn fara fara on s'en fout anw bɛ yan n'a a kɔlɔlɔ tɛ se Mali ma ele ni a ye t'a fɛ donc sur ce ma fa nga bita tiketa mais a continuer ni dongili nyame to Ok, salut Internet.